Hello, ka video lo clear tu te ka channel ka lo lom le chawa tun chuma chuan Rom&nd lipsticks ka lo review do na chuan hei tun chum chu po na ka ron tia thom neu kha chuan khoi takin min lo she thiam ula karen kan nei mumal lova I chunga thim deuh to box sia chuan po na ka ron ti thoi mai ni tun chum chu chuan hei tun chuma ka ron review tur te chu hang lipsticks shade paruk te hi nia heng te hi Rom&nd zero matte lipsticks te an nia an shade hi moi hlom lut tu ka he en ula en mai po hian amoy ani ai nai lutuk lom bok abik takin hei ka kut ding lama ka ken pathum te pe hi chu ai nai lom lutuka chuan heng te hian ni le boka tuna ka hnoi la me ki hi ni a ka moi ka hnoi la me ki a ming tak kha ka shile to lawa shade kha ma se a number rang zong hian shade number sompariat na ani heng te hi karon ti tur ten nia chuan nakina ka swat chuna khan ka moi le ka ban vela ka ti huna khan ina chunda na fu chia lo wangin arong kha adu thu sam don lo ti kamin lo shiat saklok ula ka hmui ka hnoi te po khan ma se ataka amoi hlom lu tuk ti kha kanon soi ma sa ni ro se he Rom&nd zero matte lipstick hi ka video pakhata khan Rom&nd thau juicy lip tint anti mani kha khami ka review na khan shade pakhat te tlong kha karon ti tela kha shade number 3 silhouette ti nitlatin ka shia cholo chan khami ka man masak ber khan love at first sight an tiang deuh khan mo ka du ngal ngoi ya chun chu hmuya put khan nuam lu tuka ka soi fo ka video chon ka mu hi rep chi ni wangin matte lipsticks an tiang te hi ke chu ka mang rei ve the ngai lawa lip gloss lip balm ne na khatiang an noi te kha ngai china chuan kan lo soi du lok chu matte lipsticks a chuan kiro lipsticks chu ka mang the chu ka moi ti rep ve lo adang ho chu moi ti rep tlang pui ni chuan soi tong khan arung kha moi ka tilu tuk mai baka moi put kha nuam ema chuan adang kha label le kha ka ri khan om hala chuan shade panga ka label le a ti han avain paruk ka lo nei ta a chuan packaging am dan te hi Rom&nd lipsticks te le Korean ho lipsticks reng hi an packaging in uluk theilu tuka a enge motisial theilu tuk he po hei khoi hian a quality chati shat nga ngoi ni chuan hei tlemen asir hi langtlang dewa bullet lipstick ang mai kan ta chuan hemi big ki hi shade number 7 big hi ti hian rong oma ka shi thiam chelo adang chu a gray deu ve kania chuan heta Rom&nd ti an mani logo in sia ka hi a lipstick shade rong ne na in mil tur ze lang khan han zia ka chuan hemi rong hi ni ve thunga a rong shim hi chu adal deu bi ka ni chuan tahan a chip ti mela alua hian chung bera hian an logo kha omzel ta kha chu hei ka hnoya re vek to kha packaging chung changa nia hi chu chapon to packaging hi chu mo chuan aman chung changa rin ai na taw lova abikin Amazon ka cha te vek an ni le ta heng ho po hi an discount line ka cha atiang khan sabchong takin affordable lu to Korean ho product zinga chuan tiang lipsticks ho zinga chuan mo kha cha ka ti le na pakhat ani bokta chuan ma se an discount lo lai chuan le tur chuan ka du chuan lo che one discount lai in a chalu tu tu na ka ngai poi hi alanda ni ta le lampang du si lo matte finish nei du si ma se moi rep si te tan khan he lipstick hi cha amai ro chu thil pakhat chu transfer proof ani lawa hey ka kuta po arong kai ngal kai duai chi kha chu ni shan lawa a transfer proof lawa chuan adai revak lo bok a chan chu kha tu na po ka secret khan akai ngal zel ta ka soi se le deuhlek na pakhat chu hmui rep chi ni chuan hmui vun hi achuar du rep chi ni kher lo pon hmui vun marwak lo chi kan om vea lip filler te kan ti te ni lo chuan hmui vun hi amar pup ngai lawa khata khan he en na hian kami hmui vun chuara han atilang sar ve deuh hlek ani chu hnai enin powder ang deuh hleka nail thep na ang kha neya velvet finish ang kha ni wangin chumi wangte po chu ni mai the creamy matte lipstick anti ang chi deuh hlek chu a creama kami hmui vun kar hmui vun chuar kara te po khan azuk ti ma mani chu azuk te ka ti ang primer ang deuh hlek hian khatia kan hnoi khan a chuar lai kha azuk ti ma se he tiang finish hi chu hmui vun chuar he atilang sar chu wang chuan hmui vun chuar na sa chi ni chuan alang mam vak don lawa anal vak kher lawa anal vak lo mai the in hmui in hoi khan mo kha kan lo she lo kanga chumi ti lawa chuan tu na ka shades paruk le te pe hi chuna ka ti hlum lu tu ka hemi ti lawa hian hi chutlemin an da deuh le ka tun ka swatch na kan lo enanga tu na ka bana ka swatch na hi du thu sam vak lawa in chunga ania
ma se kan ron tilang ve shim shimanga dal deuh hleka ta a alanda na kha ani a hei arong po in nai hlom lu tuka adang lam na kha shiat vak lo mai theya ma se na kina hei ai tak deuh zo ka swatch na ka ron tilang thawanga achunga khiana shade kha ka ziak zel ania chuan hei pon enga hei alanda na ni a ai tak deuh hlek zokin ka kuta kan ta chhale a nichina ka hnoi ang indot chia thokhan ani chuan hei thlala ka alanda na ni hei han en mai hian shade number 1 2 3 le 4 phe hi chu a sen lam rong kai deuh vek a chen chu cool tone chen chu warm tone ti te kha nia tuna ka hmuya kan lo hnoyanga hei shade number 1 dusty pink ania enang hian a sen no lampang rong ania moi reuh khop mai a pink le a sen inkar angvel ani chuan hei hi shade number 2 all that jazz ania hi ser thlum rong a hnai ve deuh thunga ka hmuya hnoi chia hian tlemin alar deuh leka rong hi ngau lampang ten hnoi ta se thlaka lanang khana moyang chuan hi ka shade du deuh mai ama a kalo lei to ka nia shade number 3 silhouette ania hi shade number 1 le number 2 in carvel ang khania moi chuan hei po before sunset shade number 4 shade number 1 aya pink tak deuh si ang rong khani chuan hei heta thlaka lanang hian amoi ka tilu to ka ma se ke mani ang vun ronga chuan a rong hi ada deuh leka shade number 7 envy me ti ni a vun ngau lam ten in hnoi ta se amoi ang hei po chuan a to ber na tan chuan atira karon hnoi rong kha tanning red shade number 18 ani hei po hi hei thlaka en hi chuan serthlum lampang ronga polama se ka hmui ka hnoi hian a sen duk ta dei mai he lipsticks hi lo lei ve du te dam chuan a le ka leina ho link kha ka lo da anga out of stock zela tiang Korean Amazon an zor ve ha hi chuan chuan an nei thatna ber le an discount thatna chin chu macron app a te nia chon nai ka te oma tira app a te po om to boka khang ho de khalo en kwa lula a om ka ring ke chuan he lipstick hi ka she ve chawa ka she chan ve chawa tur ma changa lo mang to te nam chon in experience vel kha comment section ate lo zia pula a chain ti lo na te om chuan mo te khan comment lama kanin kom chun zom le don ya ole tun tum video tan cho khazum kha lo ni ri le phot se video in lo thlok pui ka be se ya chon ka video dot la kanin mule thoi don ya bye bye